श्रीगायत्री कवचं श्रीगणेशाय नमः। याज्ञवल्क्योवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति महान् मम। चतुष्षष्टिकलानां च पातकानां च तद्वद। मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मस्वरूपं कथं भवेत्। देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः। कृपया श्रोतुमिच्छामि कवचं विधिपूर्वकं। ब्रह्मोवाच ॐ अस्य श्रीगायत्रीकवचस्य ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषयः ऋग्यजुः सामाथर्वाणि छन्दांसि। परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवता। भूः बीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकं। श्रीगायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैः मुखैस्तीक्ष्णैर्युक्तामिन्दु निभद्रत्नमकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भयाङ्कुशकशाः। शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमधारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। ॐ गायत्री पूर्वहतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे। ब्रह्मविद्यातु मे पश्चादुत्तरे मां सरस्वती। पावकीं च दिशं रक्षेत् पावकोज्ज्वलशालिनी। यातु धानीं दिशं रक्षेत् यातु दानगणाधिनी। पावमानीं दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी। दिशं रौद्रमवतु मे रुद्राणी रुद्ररूपिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वतो भुवनेश्वरी। तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुः पदं। वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तथैव च। देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति कलं तथा। धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने। ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्। तद्वर्णः पातु मूर्धानं सकारः पातु बालकं। चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोत्रं रक्षेत्तु कारकः। नासापुटे वकारो मे रेकारस्तु कपोलयोः। निकारस्त्वधरोष्टे च यंकारसूर्ध्व ओष्टके। आश्यमध्ये बकारस्तुः ऊकारश्चिबुके तथा। देकारः कण्ठदेशे च वकारः स्कन्धदेशयोः। स्कारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तके। मकारो हृदयं रक्षेत् हिकारो जठरं तथा। धिकारो नाभिदेशं तु युकारस्तु कटिद्वयं। गुह्यं रक्षतु योकार ऊरुमेनः पदाक्षरं। प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्घदेशयोः। दकारो गुल्फदेशं तु यातारः पादयुग्मकं। जातवेदेति गायत्री त्र्यम्बकेति दशाक्षरा। सर्वतः सर्वदा पातु आपोजो ज्योतिरीति षोडशी। इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविनाशकं। चतुष्षष्टिकलाविद्या सकलैश्वर्यसिद्धिदं। जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्। स्त्रीगोब्राह्मणमित्रादि द्रोहाद्यखिलपातकैः मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति। इति श्रीमद्वसिष्ठसंहितायां गायत्रीकवचं सम्पूर्णम्।